Bismillahillazi wajjaba alayna al-i'anata ma'al ikhwan. En fuɗɗori inde Allah o waddindirɓe men wallidirgol enen e musidɓe men julɓe ɓen tentiɓen ɗon. Au nom d'Allah qui nous impose l'entraide entre nous. Wa harrodona fihi da'ilan. Allah encourage e wonde yo en wallidir o daali. Ana fi awni al-abdi ma dama al-abdu fi awni akhihi. Allah daali wo min de Allah o patronjo mi walla jiyaɗam o fandama himo wallude musidɗo makko julɗo no firtiri ɗum ɗon men haɓa no añiri on ɗon men haɓa. Il nous a motivé en disant: je serai à l'aide de mon serviteur tant qu'il est à l'égard de son frère musulman dans la posture de vertu. Wa qala odani ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ismi wal udwan. Onni o daani mi yamiri o ko obligatoire yo wallidir kono wallidire e hoore hulugol haɓidugol e Allah e hoore ko moƴƴi ko waton an wallidir waɗugol zunubu e yawtugol keerol l'islam o wigol a miɗo andi ka karamokojo wawɗo lampanadema ɓiɗɗo sinama on ka on ɗo woni ma o feetinamo ɗum ɗon ina wallidirgol fi ko Allah yiɗi yarli kon ko wallidirgol fi no Allah rewiɗe woni wallidirgol ngo. Il dit: entraidez-vous sur le bienfait, ne vous entraidez pas dans le péché et l'imposture. Konode wa qala odali ta'awunukum yusabbibu rahmati alaykum wa adamuhu yusabbibu khadabi alaykum. Odali ɓay min miɗo yurma so wallidiri tun ɗum sabbinbinay yurmede anden e mon son añidiri o wallidirali ɗum sabbindinayi tikkere anden e mon ko ɗon noon angine en jon place ɗa tikkere Allah no e ma ɓaya faalaka ɗimmo ma hay goto e men faalaka oya ko ɗum ɗon Allah woni en lettirde ni ɗo. Il dit: votre entraide sur le bienfait vous cautionne ma miséricorde et le contraire vous cautionne ma colère. Agne jantode wa qala sallallahu alayhi wa sallam Muhammad maki ta'awununa yajma'una wa yuqawwina wa aksuhu yufarriquna wa yutrifuna. O maki enen julɓe ɓen dey se wallidiri tun ɗum ɗon moɗidiray en dolnina en siko liddu mum kadi sen añidiri ɗum ɗon lanca yelloɗina en goto gaynanta hara hoore mum. Joni en naatigol oɗo ko wahabiya, oɗo ko tijjan, oɗo ko murid, oɗo ko shit mo be ko fedde mum nden no ɗuuɗira haaju mum woni e mum hina fi diina ka wonɗe tigi ko bukkodirgol tun mo be tawata ko ƴetti kon ko ɗum ɗon e fooli ko ɗon wonde sina ɗum hewtaka tawata enen julɓe ɓen en añidiray taƴodiren ha tawata en hawta juulirɗe en hawta haajuji hay nene goto ma sawi hina ka jurol ma o woni ma ka parti ma o woni haray on alda ko hina fiino diina kan tabitira wonɗen mo be ko fedde nde jokki ndey ko ɗum ɗon Allah daali noon wo sayahkumu baynana fi makhtalafna fi wo o ñaawoyay en do fi ko wonɗe yeddodirde hakkunde men par ce que kullu hisbin bima ladayhim farihuna groupe be koko ɓe mantori koko ɓe jokki kon ɗuma fo ya foy ɗum e wonde ko la ilaha illallah wona wolede goto ha ja on andi hay ɗon hiɗe mari probléme wo o ñaawoyay o darnete an o wahabiyajo an o tijjaniyankejo an o shitjo an o muridjo yeeto ɗemmo ko hon ɗum wonɗe bukkodirde haɗi gueren nantodire sa yi oɗo tijjaniyankejo no mari jikku moƴƴo an wahabiyankejo on haɗi yiltoɗa accita bonki maki jokka on ɗo an tijjaniyankejo on sa yi o shitjo wahabiyajo ino mari jikku moƴƴo accita jikku ma bon ɗon jokka on ɗo ko ɓayi ko tigi tigi on ko taw ko fedde men nden tum foni na parti Allah o fo oni sa yaha tum baynana wo juge o yaye jugement Allah non chauffeur par le messager d'Allah dit que notre entraide nous unit et nous renforce et le contraire nous désunit et nous affaiblit. Avoid it, brothers and sisters. Rena non e konko halla haɗi waɗugol wazada Muhammad ɓeyditi bulay ɗum muttahidu yazumu baladan kabira mutafarriga wo sen jogodirali enen julɓe ɓen ko ɗon ɓe wawata en heferɓe ɓen foola yimɓe ɓuuri en ɗuɗude d'abord e aduna o kono en naati waɗugol pecce o maaki
wo ley kun toso kun tamondir kun hino waali foolu de leydi molanandi kono ara ko seedundi ɓe tamondira ɗum ɗon ko waadi. Il augmenta. Un petit pays uni peut dominer un grand pays désuni. Sikke makui, sikke wo ala, no doubt in it, brothers and sisters. Wakala omaki, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Wo onon wonɓe ka leydi gaɗen acce yurmodiron Allah itta yurmede munden ka asamo jippina e mo wuro gurdam ɓuttuɗan newiɗan si tawi tu woni o yurmodiraɗi ko sonja c'est une spirale de galère qui va nous animer. Haray ko yilonde sonja tum jokkodirten lanɗo arɗo o wiye gina on ɗon ko fewnditi o wiye gina ɗum ɗon ɓay hadi en faalidiraaka. Hay goto Allah tagali bonɗo jikku hunƴiwa o guineyen to wa an ala an o guineyen min sifa men ta Allah tagali leydi ndi fof hay nokku a yiyata e leydi tawa hiɓe woniri wano wonirɗen ɗoni. Il dit, ayez un pitié mutuelle sur terre et Allah vous accordera sa miséricorde. Wankana rabadi, wakilode waden umma borrede. Wakala, omar ikadi, al-muminu lil-mumin kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Wo hinano wonirde ni hani de wonirde. Wo juldo nudwa wonirande juldo. Wa madi, kondi ya penga tandia fiwa tandiano. Konene ko pengitindirgol wonde. Hina afala nene gotoma, hina denda ma falama, hina afala bapama no mari hunyendi uri fir awna ko marano julbe benko goto fala ka we ginen ko don fewride hide wa ino wa jokkube ko Allah yida ko. Il dit que le vrai croyant doit être vis-à-vis du croyant comme le mur d'une bâtisse, l'un renforce l'autre. It's obligatory. Ko force non si utinai ko be yidindire. Minni on yi ay do premier imam et sixième imam on kermani tahi de tajondiri. Kono hari ko ka jangande ka usununu be foti sixième imam on kuti yangal yeso premier imam on taji sixième on benne ko hondum jattanda yangal si sixième o wiya ko mi jettiringal ko bay hari ngal yeso an inna haji andano wonde ma siko yeso mangal ko mi premier imam on min atawan ka hodo do amen accirma ɗo ko fi bemma quatrième o mbayara eno bamba ni sixième imam on ɗo wiya he kono dey ɓe accira sabu be maɓɓe kono yimɓe jangi dey ɗum ɗon kadi ɓannirɗe ɓe ko ɗum wona mum merde. Wakala Muhammad maki kullu man tajannaba min al-hikdi istaraha wa man takhallaqa bihi into imatula hayati. Wo kala poti o hore mum e monana golgoddo e konnagu haray o fowtiki o ala sonjak adna do haray kanko uri alɗude uri hettade tagge fongo fo mo jikkinori non konnagu monana golgoddo o lettete gurdam makko ɗam fof haray yimo sonji yimo ɓilli ko gasata on. Il dit que tout être humain qui se débarrasse de la haine est aisé et que celui qui la prend comme habitude se torture durant toute sa vie. Nyango ya ani juya manyinde, nganya nende e ponki moja. Kona yurmondira en goto yurmetati oya. Ndare tu fiala, wabe ino jeti tu masinji, hino taja tu leɗɗe, hino bortinira ɗum ka leydi, si wonɓe fewjoɓe ɗon ɓe si ɓe hokkori ɓen ɗon seeɗa lanni. Aya yiɓe taƴi leggal haray ngal wonata madde si ɓe seeki seraji ɗi ɗiɗi ɓe pattita ngal ɗa ɓe liɓa ngal ɗa kono yi ɗum ɗon talla lakke mum on ari e me'en kadi e yi ko woni wonde ni ko min ko woni yiide ndi ngulendi ɗo won koko mi yi makka kon 25 degré à 8 heures du matin ko ɗum fokkituɗen ɗo goto haɗat la namuru bil urfi wala nan ha ani nukri e jamirta ko moƴƴi kon en haɗata ko boni ko en hundama ndu hundama mon frère. Toi le Guinéen, ça va barder. Pas donner à l'Ikawe. Ah, do chauffay. Do na RPG, UFDG ni, na wahabia na tijani na shito fatay par ay jodi ke lanki kadi hunda di mendi. En tono to. Donc il aurait ni ko fe odiko. E yi ay. E yamita ko mo iko en ngata ko boniko. Kino arde. Do non e meni ka tenere men net.
فهذه الرفاهة والراحة تحرمنا نحن الكينيون enen Guinéen bebenno ko baywomo anyali goddo yidi mo haray o fawtik enen non ko nden fawtere don Allah dawiye ko goto falaka oya goto metren do sibe fokkiti voyage e aray e addanalan ko be tororo lan duwa min ko mi duorto dum don ka bernde an tigi tigi on modi ko Allah boru be jawdi ko non ki kala o hassani wi goto falaka moddere biddo goddo hay goto kono el dirtede Allah komo be yo tilfo dum anko biddo ma on tun kelda goto falana ka o ya moddere konto no wel data e Allah dali rahmanu hay pol himo yurme ka aduna ga kono an ali falaka e moddere hay goto ko hore ma tun falana mawɗo on hino fiidi tun no siisa tun hino yenna tun pay kun to so kun teddina mawɗo on vous voyez goto haajaka e oya wi'en non ɗen sikkude e ɓuttine hay goto non tonota ko koko jiiɓuɗen ɗo Allah taw haade e sooɗi ke ko ene yaranta hoore ɓe. C'est ce confort et aisance qu'on s'est privé nous Guinéens. Guinéen kay doyna waaru wallahi Guinéen doyna waaru enen fimen de hino ngarɗi wallahi a yiyata hay nokku sifa men hay nokku yewdun sénégalais jo hino yiidi e sénégalais jo ɓe tefata o si tawi komo Mbour si komo Matam si komo Podor ɓe tefa enen ɗo noon ko fuɗɗoto ɗum ko si hay si accident waɗi ɓe naa accident waɗi Maleya ɓe na e Maleya ala ɓe na o ko Maleya sigirto ɓe naa kasi ko maninkaɓe tiwa ndaari e ka goɗɗum ga ɓenna ko Mali accident waɗi ɓenna ko Mali ka ko Mali ɓenna ko Mali ɓena fulalu ko fulɓe ɓe wardi to ko non fewdorɗen hina civilisation ni wallahi hina civilisation aduna on ɓuri ka wonɗen ɗo wa qala Allah dali wa kazalika naj'alu rija ala alkafirina wo ko Allah lettirta yimɓe dulluɓe nema makko sali wadde ko waɗi kon ko yamiri ko sifano wonire ni goto falanaka oya menuisier jon hino yawde ka pharmacien jon on ɗon lappa mo pharmacien jo yaha ka mécanicien jo on ɗon takla mo ɓeyta ɓe ara ka karamo ko amen hassane oy koy woyno faala doa min soƴaɓe min jamfoɓe koni fewdorde mo ɓeno lappude oya récupéra mo takla mo koni fewdorde hay goto yurmeta ina gasɗi hoɗani lan ɗum ɗo miɗo habbi min kay kono dari no fewdorde ayi ay ka hôpital goɗɗo hino ari ko laabi jellu yimɓe maayi e nder diidere ƴiƴan ka nder lattane ka dankun ɓay haray o addora mbuuƴi o maaya ɗon docteur ɓe ɓen hino ɗon ɓe si ɓe nani o ardi e goɗɗo no o arda e goɗɗo na ok ɗum c'est son affaire min mi nawnuno e nde mbiyey ka urgence jemma docteur Ba junior recommandi lan ɗon e woɓɓe iɓe waɗande lan lekki musendi goɗɗo ronda adda no faɗɗa ɓe inni awa ko ɗum vers 22 heures ɓeni ene ko honno en heɓi goɗɗo ɓeni ene himo arde goɗɗo ɓeni o hocca to de himo faɗɗa ɓeni awa yo meɗe yetta ɓe laakara ɓe joɓeno ɗon gono ɗon tum on inni he wolugol ɗi pijara oustage Amid compaya hino ɗo ara ɓe heɓi kutuba kadi e hoore oustage o ɗon awa mi fanki goɗɗo go yartoy toon ari ino arde wiya yo ɓe daranoye ɗum musidɗo makko mo ayni on ɗon ari tuyina tuye oustage Amid on jaran ɓe compaya ɓeya fappiti dow ɓe fo ɓe ko min ɓoranno hoore an serengon ka ɓandu a tawi ɓe fof ɓe dogi ɓe ñawa en heɓi kadi koko wowle ɗen e juma e aduna iwa ɓaya hulde ɗum ɗon haɗi hula Allah haɗi dugoɗe makko wona banu adama woni forestier jo woni arabujo woni wonɗo wo an o docteur jo ko a wonduɗo déjà wondema a jokkay golle ma ɗen no haniri noon konko wonduɗa ɗon a firti a hajaka ko goto hajaka e oya ko ni fewdorde no yurmi wallahi no yurmi wallahi e weldirtani e Allah hay nokku sifa men ala hay nokku e aduna
Allah dit que c'est ainsi que nous punissons les mécréants. Ambarafili et Madji, Amahinani, Komadjuden Kongino Yurmi, Amasilani, Komadjuden Kongino, no Hulpini, Joken et Atakindiri et patron. Lam tafalu, Fazanu Bihabi Minallahi wa Rasuli, aussi Bihadi Yomon Jabali, préparez Habidugole Amin et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les saints, Allah va préparer qui est là. Tu vois? Awoni goy wahabi dudo ya Allah aputina aduna an ogine ba putinda ka tanki a chanja la khayru la ma bidami ngata khayru ma bi anfusi Allah chanja ta confort putungo wada ni banu adam ha on ti chanja jiku mo do jetta ko boni ko bay mama sore me ngari nani wa en changi en feti donc Allah yoba ye non do tanki ngata ko yeso film goto ara tata wano way régler des problèmes guinéens ala gasata kullu ma arshadana Allah wa rasuluhu ilayhi fa manfa'atuna dunya wa akhirah kala ko Allah woni yamir de kon kanko e Muhammad ye wadu ko fi na fa me aduna ila kala kanko ay fus lorata se yurmo ndiri se yurmo ndirani lorata mo duita ta mo fus pe da ta mo fus ko enen non sonjoto ala non aduna go on ne vit qu'une seule fois quand de wotere wure te enen ka danguru nda do wure dem mes frères hay goto faala ka o nene goto be faali dilaka hay goto faala kala kan hala leji dun on kan fekiti c'est malheureux. Muhammadu maki hay fi on tutole hay kanko himo maki dum ni man kharasa shajaratan fi dunyahu ma asha hadaran ni kala tutu do legal e nder ngunda makko dan o wurali ni nani dari ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam voyez programme ya Allah ni daka hino hewti hay ka déforestation ka tatutu golle. Oui, celui qui plante un arbre dans sa vie n'a pas vécu pour rien. Enen ko tati go dum tu hewita en hajat wula be won be don be si be hendi ke mubi be nyami be tefa wi gol yo legal tutite dum don ala kono no arde. Tout ce que Allah et son messager paix et salut sur lui nous recommandent est dans notre avantage d'ici-bas et à l'au-delà. Akhi kwa yo musiba kun muina la muzian wonu walio wo banu tage fongon wata wonu loro wo banu adama. Mon frère, sois capable et non coupable. That's right. Akhi, kwa yo musikan, itani bir riaa. Endel kadi ko mo yata wala yimbe ben ko potito yingo wirgol ko nikeru be do ya. Awara difar batulaje abatte do. Awa stazami délégation Hassane de be hewti no ko dum do be hedi. Ay Allah rena ko be ala difar batulaje ayeto yimbe be. Ko don min baraji an ɗin ha min e délégation jokkuɗona ko ɗon baraji ɗillani koko yimɓe wiyata e addi ɗum ɗo de jag baraji ɗillani hay fus mi anda e contrat ka ko ɗum noon ɓurɓe ɗudde men fijiroɓe wallugol ɓen ko fiyigo woni wadde woɗɗitoɗa kadi wajjitugol famuhudimal birra ɗum koko bonnata e dewal maga. Mais chers co-religionnaires, évite le m'as-tu vu et le rappel de ton bienfait. C'est du chemin qui neutralise la bonté. Et molu, falta jali yusra min halyumna. Gerunde da oka, hara nyam nanongo ngandali a oki, nyamongo okitiri. Ari, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onuoma. De da okitira, yotaw, nanongo mijo to a oki. Ina hala kan jonnu golala jifar batulaje a micro nadi itani biria awal man wajitu gol e holli gol yingo a perdi hay fus do haray awada fala bagatum wadir gol fi Allah dum ko finere fa hikmatun dum ko famu fa khalisum dum ko dewa labungal posno. Que ta main gauche ignore le don de ta main droite. C'est élégant, c'est spirituel, c'est sage même. Faliat misuka azal khairi. Yotau sonja goddogo o woni juldo woni kefero e hara dum don tampinde anka di musama. Banu adama hino tampi anka di yotau dum do muse. Allah dal ko hay sitawi hina juldo woni wakazalika kuntum min qabl ko ni go non kadi woni no don keferbe famanna Allah alaikum Allah modiye mom
bid khalikum fil islam on a dit on l'islam si outino kuga une personne en détresse tampu do sonjido watate fusiko juldo isihina anno tako e wi goddo rewno Allah tay ko waliyajo ha hewtika o maya onni ituni bil qur'an addane langal qur'an be ni ay ko jokkuno gon de do tay mo joni onni kazabtu kullama fika mi fenni kala ko ni ma ko yo alqur'an en même temps fewndo ɗon tawi goɗɗo goo kay e miside ka o takko ɗon kadi on ɗon kadi tawi ko kefere ko prêtre jo tawti ka o maaya tun tawi le dans le coma o an o hitama ɗeɗɗere mayde nden ari o inni walle lan addanon lan bible on inni away inni ça c'est le prêtre quoi il finit sa vie par confirmer ce qui est dans la Bible ko gongingol Bible o addirinde o noddirinde be addinde woni kazabtu kullama fika mi fenni kala ko woni ma ko wasaddatu kitaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi jetti deftere Muhammad sallallahu alaihi wasallam ande onde ko nde woni ko tu vois wela fide atelonna no one knows tomorrow amukolon made ket kan aduna ando tako na ya fe intinka sa tay goddo no sonji dey wata tefu siko juuto e siko kefe wela fi jidil kalba mu dattala say goddo no tampi anka yo taw bernde mande hino sonji alkabada masdu'an yo taw bernde heyre mande no way wasino loppa wal ayn mafdudan geru ha yitere mande yuppo gondi bay ayi goddo hino tampi bernde den suno heyre den loppe yitere den yuppo gondi geru wada dum ngara na weltago sikki non kaari fondo no sattirani do yande debbe on be ngumako ay wallahi ya dai ça c'est vrai o jodori ni o ala gollude hay fus o ala gollude haaju ka yida mo wohi mo don an a jali dum don anda ko Allah marani on wala yaskar qawm min qawmin asa an yakunu khaira wo wata hetti do moko tampudo no gasa ka ben tampude an yakunu ka don ya khaira minhum burbe de hettade wela fi watta jila akku kunjendi akku yidangol hore ma tum moddere kangurana ka jangata do ngawi ihdina mentori ke ma fewnu men andi Allah jabanta anyando imo Allah no ay go yara bo wano wide la première personne du singulier al mufrad onna ihdini fewna bono go tin ya tora no fo ihdina fewnu men asirate law al mustaqima fengo si dum do fo waja ki wallahi hara en la ni luttude ala ko wajo en hara buri dum do que la psychose du prochain tu s'érige et le cœur meurtri, le foie brisé et les larmes qui coulent comme une averse. Rabbana ko ayo jom ale nasaluka me de jeetude wanu nanarju kame de multudema an tatrudal hikda ya rado konnagu wal hasada e nganya nendi wal kibriya e mangu wariya e yimo fi qulubina kabebe ame linata haba fi yidindi wa tudkhilana jannata kal khalidata anada min aljanna ma lutto bi hurmatika ya arhamar ya rabbal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi malikil wahhab alhamdulillahi shakuril alim ikhwani kono musiba at-ta'awun wa tamyizu la yansajimani wiugolde e wallindiray kono e sendindiray ko ka gorol amen jeya o ko pullo o ko leñol kaari jo jeya ɗinɗo ɗiɗi yadata wallindirgol e sendindirgol suɓidira o ko hombo ɗum ɗon yadata Allah le dayi wata suɓidir donc wata suɓidir. S'entraider et le discernement ne s'amalgue guère. Mume, innamal mu'minuna ikhwatun. Allah dali julbe ko julbe be woni musibe. Talibabe sinoga watane ilaina igol julbe ben ko musibe. Non, il y a une exception. Ko julbe be woni musibe. Ko oyi ko julbe be woni musibe. Atoni julbe ben ko musibe. Kambe wobe go kadi ko julbe be woni musibe. Il faut que julbe go to fa la ko. Comme le patron men on fait au yurminay. We are one people, one brothers and sisters, and four
koyen yimɓe wotoɓe en fof koyen ƴiiƴam goota an beye hawa ani adama de noledi en fof koyen geɗalɓe hawa e adama si tawi dina kan ari senda en kono say awa koyen julɓe goy ko parti allah wonɗe fréquentude ko ɗum kadi añidirante andudo sa añani tum a monanike goɗɗo goo wo sa monanike goɗɗo ha woni balɗe tati a hiwrakimo andu dewal ma ngal fof yeehi ara e fasama wattane yila wini mi répétay mi fillitoto sa monanike musidɗo ma julɗo nina ni o waɗama hay fus o bonna dina kam balɗe tati a hiwrakimo e anda oustaz amid min komi woni geɗal ceerno mamadou comba ɓerde nde mi mari minen ururoɓe ɓe anda ururo si rewata allah ko suururo zéro balɗe tati a ja hiwraki on tigi dewal ma ngal fof yeyi ɗon ko enen andi ko waɗata wallahi ollen ɓerde enen acce kalduyanke no jaɓa ɗum ƴette banɗa andi jaɓata yawre awa duufu dewal ma ngal 3 jours sa fappitali hiwroyeɗa on tigi boni konno fuɗɗitorɗa ɗum kono en waajeten jaɓata laafaji ɗingoy ɗi tourna ga ɗum siɗi yaltiɗa ɗi tournira ga kadi en jaɓani ce sont les croyants qui sont des frères et c'est tout ikana adama dennu fara wata sendu julɓe ɓen sila maalu fara wata sendu julɓe ɓen hay fus alu be kele ɓe fat maɓɓe ko ɓe goodu wata tefu o tawi toon di ko la ilaha illallahu wuufi tarto sonjugol naata to allah dali wala ta jassasu waton critique nindir critique aɗo wo pasata mo ɓe no jokki goɗɗum ko moƴƴa o wahabiyajo himo jombi ɓeygu makko o jaɓata ɓeygu makko ɓiɗɗo makko ma ɓeygu makko yaltida e sexy d' accord ɗum ɗon koko très bon kono ɓe darade kadi ɓe wiya wondema wo juulugol e waɗugol feeto annabijo on sallallahu alayhi wa sallam o dagaki mon frère konto tippuɗa a waɗay anniversaire UA Union africaine on si ɗum ɗon hewti a yahata golle ɓiɗɗo ma on a waɗay anniversaire makko nde jiɓinaɗa a waɗay anniversaire an e madda ñande tigi nde on waɗay anniversaire mariage mon kono hina ya weltano allah ko jippinanma o dandowoma ko mouhammad sallallahu alayhi wa sallam torche ma on nani c'est ça awa an o tijjaniyankejo kadi min ko hiɗen yanani kadi hiɗen acciti piijigo hiɗen jogui wasifa e lazimi c'est très bon astagfirullah ka subaka ala ko moƴƴiri wano ɗum kono acca ɓiɗɗo ma min ni ganno yaltida e gorko janano tewa andi mo ɓe no mari probléme haɗi mo ɓe ñemba oya ɓe yiitida ɓe on tigui acca ko boni kon jokka ɗum ɗa iko ko moƴƴi ko yiiri e oɗa ko waɗen concurrence o wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun haaluɓe pongotirde ɓen fof ko ɓe dowa pongotirde ko fi naatugol aljanna kono hina ɗum ɗo wonde minma so yalti ko wiyata awa joyi andita do men taki nelda men cekke yo jiwo ma on yo yaltudu e gorko janam koka juulirde ɓe feewi kono ko yo nelde cekke ina mari non da wildade tijjanawa ina wadde astaghfirullah tu vois en kadi andi ina mari ella no ala na do an kadi tijjani anke jo c'est ça kono woniri en pongo be accitu ko e ngappuru mundum gera nyemba o da walkira dum don don nous sommes tous coupables il faut iden bonni il faut mais an in akhaka bil khas wal istinjasi lahu sa tawi musidɗo ma julɗo tenti musidɗo ma julɗo no maapi wallirmo ballangal marɗangal waɗanamo kile kadi yimɓe ɓen kañum kadi yo faabo mo yakari dey no sattira ono mari o jibinanama kono ala ɗuma o ala coggu ko fembira walluɗo nayi go he a wiyeɗoma modi sunu no adde denna bo a yey ɗon ko suddenna bo loppira mi yatago ɓa ñametake ala kokki ba ɗo yo woppude heɓanon mo ko surrora inna ɓiɗɗo makko mo waɗi halal on heɓiri halal on o waɗata ɗum o kono noon o yeeyowo drogue ka hoɗo mon ɗon bandiru ndon on ɗon noon si waɗi denna bon fof on fappita yaw premier imam 6e mais fop ɓe yeyi
et me soupita soupuru kanu soupirao. Ça c'est grave, je vous l'assure. Nous nous hulbi ni ram ngar min tago. Foto pen he alla dali wala ta jassasu. Wato critique ni. Ah jassasina akitelen akadi. Wallu goddo tampudo mutar lankana aw muta sima woni ko toro todo mako mako ndimu mako ngum woni o toro ta ko wallu wondo wo wondo ko dum si Allah yurminama Allah dali kala ittan do ma pido ande Allah ittano yay mo ande nyande darga fay no nga fala ka jeyede on liste don ma minni fala ka dum haray gaccen do assiste ton frère en détresse particulièrement et lance-lui un SOS. Aye bela dala tampere de no e dambugal mo kala welafi wan awni yasaw an yakuna tamwilan mamsusan aw nasihatan balla no way wonde hara ko jawdi jonnuda ma dum hara ko alaji piiji jonnuda ma hara ko waaju labangol on tigi dum kadi ko balla ara winna ene dido fala yeyde nder tumbere anda vraiment ana joni bay Allah wadi ko en kawtal do ko hondu wiida e dum wiya e no mo ya yeyinde benna kono be itali prigono gasi kono hunti to ra juuti do na maida atundi ti tumbu na batu tiba no hulbi ni mon frère koni le hulbi ni c'est très malheureux en wel data do alla tanke ko jikku jogide l'aide peut être matérielle, financière ou même morale. Ioken. Wasidgu awnu laisa tarida manbusa. Wolangol goddo non gonga kadi ko dum ko ballal ngal wikketake ngal welsindatake. Dum ko ballal no. Ila bangol on tigi. Wo ko fawima juldo musiddo ma so nawni anta uda ko iza marida anta uda so nawni ko ya ndaro imo wa iza stanza ka so landike mafere antan sahala ko ya laba mo wa iza mata so mai tushayi udo tamo ka logement makko sakito ifa sawa da dum don ko alla dali ko an ko yonti gi sondu tu ko dum don tu wala ba wobbe non ko sari vraiment ba bendara na ba ben no sonjila ndara mi dafto be na pay kum wata fijiri dizuka ande ben jabata darte go ta chanki kala eva so adi wiya ene ndara mi tawi vraiment darta gol ba ben gol no dana mi fa no ma be wolande ko na no zaman gumon ndari dikunati ndari tu vois. La vérité est une aide qui n'est pas à écarter et à négliger. Don't minimize it at all, brothers and sisters. Wata yawito wolangol gonga ma yete gol gonga. Nun da yida na fo ko yida da hore ma. Nane ye ka ngesa be ka laptan. Njula be benkadino. Yayi don se. Ndaru tufi Allah ko be yetta ta nyamete nyoldo be shanja be waila esa kuji ma be daba no be shanjira be grata be itta dato bayo feti kambe be yetta dum don be nyamina tage fo Allah ngo wiya no ngo kiawa mi do ari waina golon ka juli de do hikala ne na nila ya gol funnange be net ko funnange ya danama ay ko funnange yoro funnange ma ko ni ako ko lettuda yimbe ben ko be nyawa e dum e lutta e dum odo beurre odo bara babe mi do jedde o beurre la ni ka sudma mayonnaise be nawata jetton do ngaccu mi jonne oga oda ko halketebe ben jogi on jeey on sika da weldi ala sika sumuita mon frère na go hina go no ay la meme minni on kasa kala mo ko hassani o ko fena na on tigi ami addu to ko sen fottani ko haldu den ko min ko kun fayakun imbécile carrément qu'on a kun fayakun donc et donc donc dari jamfa koni no minyo ngefo ko ni wuri buya mo non no wona kadi hara anda to awamene mede ngandi ko non kadi go do ngandi ko hara andi on welto inna akhaka man sadaqaka la man sadaqaka Muhammad do maki wo wata mono fi goddo yeti ke magonga musiddo ma mu jeetu da tigi on ko wolan do magonga hina jonni tu do magonga de
miji to moƴƴa inna akhaka man saddaqaka la man saddaqaka ko wollanɗo ma gonga nde woni musidɗo ma on tigi tigi hina ko woni o koni ko ammari gonga ɗum ɗon ina ko kelɗi noon ko noon waɗiri sen wowlanama kadi gonga mono leydi ndaru tun a yeyi karamo ko lekko d'accord ko yoɓe ƴantu koyo joddi maɓɓe ndin ɓeyde notre condition de travail et de vie kono ta ɓe wawata ɓe naɓano ka justice a way no procureur vraiment on est tort on est souffrance si on est tort jannanima ɓiɗɗo ma o tordinamo on est tort janguɗo kuwina li takwinil talamis ko forma ko formugol e janno lekkoɓe jangoɓe on est tort on est vraiment souffrance adi o ƴanta kadi formegol o itta nden ɗon nakkere e makko kanka o torto noon kadi awa yo ɓeydani joddi way on est tort on est souffrance tu vois mi hersuno ɓay mi nani ɗum komi wonani karamo ko lekkol it's sorrowful ama kini wallahi no yurmi on est tort on est souffrance e hadi ƴanta yoɓe forme on tuma non wi'a yoɓe ɓeydani non joddi kono ɗa deformude pay koy ton vrai frère c'est celui qui te dit la vérité n'est pas celui qui te lance des éloges même quand tu es à reprocher à sanctionner ni à la terre fahina taskutu ta'rifu man asdiqauka wattan yila e waccegol moƴƴa ko tuma piitiɗa perduɗa tawi golle ala hiɗa soƴƴo tum hiɗa tampi a ala fus joni andata ko honɓe woni yiɓɓe ma ɗen tigi ma haray siɗa artayno a surroyama siɗa artayno aduna ara yiya ko ɓeɓe weldunoɗa oustage amide ɓe innitirnoɗa ɓiɓɓe mo yiya ko ɓen guerata ɓe gure ma nde wikkoɓe sa anditayno ɗum mbama a tawayno ko gergol welda e patron on weltinamo e hotataka mum o ɓurannoma e di weltingol goɗɗo ko wahina tartafiu ya'rifu asdiqauka man anta ko tuma an kadi hettiɗa goreɓe ma ɓe tampi daynuɗa ɓen andata ko a hombo wimi ko tuma perduɗa goreɓe ma ɓen e andata ko honɓe woni yiɓɓe ma ɓen tigi ko tuma noon kadi hettiɗa ɓen ɗon kadi ɓe tampi daynoɗa hiɗon jiiɓa nete ko onon ko on tuma kamɓe kadi ɓe andata ko a hombo par ce que banu adama mbimo mañi yi banu adama fewno ande banu adama ɗuɗa moƴƴuɗo jikke ala jigi bara ban ayay goɗɗo eno naati e voiture an mo plombi vitre mo climatise nga o yiya yimɓe no feƴƴa hara ɓe o naɓori ɓe o yaha o naɓorali ɓe o yaha ɗo yo ɗaɓɓude baraji ɗum e ley waabilire e ley ndiyam ko himo accude ɓe ɗon ɓen noon kadi yo naɓore men o fanka tumɓe no Allah halkima no Allah huɗi on yo huɗidiro e hakkidiro e paynitde tum. C'est pendant ta chute que tu sauras tes vrais amis et c'est pendant que tu excelles que tes amis sauront qui tu es. Motelon na banu Adam andota ko mihiyo mutina kono. No one knows tomorrow, brothers and sisters. Akhi payo musipan in akhaka bil ummi bila tawassumi wa hisabi. Geru walla tampudo walliramu mbunda hara buku babano to akalkilata. O sino moƴƴino e ma e simo yiɗuno baben ma terto ɗum ɗon wa hisabi hara minni a calculali a taskaki wantizari shukri wata habbo kadi jarnede banu adama wata habbo minni on min mi natta e hoore am ndu suudu ndu o jiɗo Allah hokkila minni ko yo habbo do kanko e ɓeygure makko nde ka minnata vraiment ɗe karoje ɗo hara min ɗe ɗo na o couleur mi faala ko ɗum mi haɓe habbortolango na do weltanagol ɓe waɗa jikke ma ay peinture on oɗo vraiment min ko blanc cassé mi falana blanc cassé ɓay joni a heɓi sud ko blanc cassé ma bafanga sam hare koye a artuni a gayna ɓoltoroɗa ɗo ɓe mbagulaɓeɗoɗe ɗumla fo ɗum nde ɓe habbortala wata ɓe habborala nde weltare e jikke mi yiɗa ɓiɓɓe maɓɓe ɓen mi yiɗanaɓe moƴƴere mi falantake ɓe ɓay woni ko mi dugula wo huligal insanu a juulam halu am banu adama no hawji banu adama tagama no duli koye ɓen min mi jeeya soit assistant
aveuglement, sans analyse et calcul, sans attendre une reconnaissance, tu seras déçu. Kawi a to a haboto gwelta ne golwo ando a perdi ko ngala wi oita. Donc aussi pas comme il va tenter comme lui. Donne sans rien prendre, rien attendre, c'est cela donner. Okipir tout hara landa ki fusa habba ki fusina baraki Allah ni. Sina dum ara ko perdi wonda. Tarajja sawa barra bila khaira. Sa mo ike goddo tan ino baraji Allah di joddi makko di beto ta habbo goddo go sina ko boni ko. Jigi baraban. Dis que la midum. Attends-toi à la récompense divine, pas plus. Kullu ma kharastahu yanfauka illa bani adam iza kharastahu kala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yotere go. Wo kala ko tutu dako. Na fete. Ti na banu adam a tuta mo tu obore. Ai, mi jito tu mon frère. Me wonta walli mir de bem wadira fi Allah. Siko fi Allah yetti Allah, mais ça il a habbi jarnore a perdi. Kala ko tutu dako na fete illa bani adam. Sina banya iza kharasta usa tuti mo dala ka o borete wa iza ahbabta usa yidi mo ada ka o anyete wa iza stakhista usa afa bikemo abka ka kan ko wullinde dum banma adama ko non fiyo ko don no wakilo to da tawi e jaka ko dum do manta sora ngentay no windi hay ka defte yo mi ju en force non ayalta yon don parti sina dum hara ya woni ka fête de shaitan ko wakila gol wa ira fi Allah ay wa danta goddo aduna dum don jikke hikkito. Tout ce que tu plantes te profitera sans l'être, sauf l'être humain. Quant à lui, tu le plantes, il t'arrache. Bimo mani, banu adama de fondo hande onge moya, kun ra'idan lil birri. Ger wartano a moƴƴere nden dewangal udwatan wona ade nyembeteɗo ko moƴƴi bara rewo Allah muta basiran taskotoɗo wiya ene mi ala waɗande o ɓay mi heɓirtamo jikke yo mi waɗu mi ɗaɓɓa jikke ka Allah on acca hakke Mamadou Dalaba non harlan Dalaba milan ari ɗon ka professeur de arabe mo mi andidirno Liberia oni yo men yaw o hollidira langue Mamadou Dalaba on hino hewtude no jippinde bagaji mum ɗin ko muñam makko men ari ɓe dala fonctionnaire ɓe Dalaba ɓe fo wat délégation ɓe ari ɓe mi julde hewti men ala hay muɗum joni accu wallamen on awa mi yettoto on mi ɗaɓɓi jikke banu adama ha mi ronku heɓude on simi tiri ɗo tiroiran o moyen guine fo mi yoɓayde ka mi jooɗi ɗo ara mi memmina oni kono mbuɗu mi jonnata oni mi jonnata on parce que ko wiyoy to ñande mi ƴantoy wo ko jaka mi moƴƴa en sikkanano ɗum ɗo Mamadou Dalaba ko ni e ni ono wudde o kono ko oni mi watta oni joni ko fi Allah o nde juulirde nde mi didi ɗo ɓen oni ko sifa ɗum tun joni mi jokki mi ndaara Allah kadi si décevatama wimi on mo holɗa noon décevatama on ko betejo tu vois ta ɗaɓɓir bano adama jikke a heɓata waɗu won miijitotoɗo ñande soroyɗa ka ley pidema min ni tuma plafonirɗa bide ɗe yeƴƴitiɗa nano e ñaamo tawi no niɓɓiti pit sina hara waɗuno ga ka EDG maga ka dewal maga hara ko ɗum jalbiniroyɗa ɗaɓuro wallahi tuma maƴƴiɗa ɗon tawɗa plafoniri bide ɗe sa yoɓa ko moƴƴara e gasali mon frère wallahi fi Allah geren hara e ngalɗo yaali ɗon geren hara ko moƴƴuki jaɓɓiye malaikatu ramani o jaɓɓomo yo sukke ko rawni o sukkite o dampire ko raw ɗum fof ko zéro a sukka hoore ma ko rawni yo yaa ko raw zéro sina. Sois pionnier du bienfait, un modèle altruiste perspicace. Ite menna yang kaduna do anebata, imu puma be do anebata, brother you won't stay long here. Do ala nebu. Emi do mandi ti ne bali mi do dogina serto nge date bendaka, ne bi dubi ko mi hebi do min non dubi no ga ino majirila, mi ron ku yitu de mi anda on to mi wonno, mi rewali alla dindo, non hay seda. Ko chomo chama ko kasaki dubi no ga ino majini andano mi diri ko di dubi di mi hebi do. Ndareno, no dum mi eto Allah. Ta wallahi non, wallahi mi do miji ko honto mi wonno ha mi hebi di do du parce que je l'ai bien fait. Hakkunde ak Allah on, wallahi mi wada alfi. Fami ni to chomo chama ittaqullah, istayinu bis sabri was salati. Zero Abdulhamid zero. Wallahi mi woni on wolande go na fi on welto wallahi ay fus mi wada di hakkunde ak Allah
ni miɗo to mina mi wato mi jokka ɗatte ɗen mina ɗum fof gasata par ce que tun a yeytanoma a welsinike ina jogii diplôme ji maɗi ɗi yonete miɗo miiji ko honto billahi ko honno Allah waɗatalam billahi wallahi duuɓi nogay kan no majjirilan je n'ai rien fait hay fus ko ɗum mi dowa ma paade fimu mi gera mi kuto baraji ka woni wo ka woni mi gera mi heɓa ndin daɓɓudi ka ɗabburu am ko non duwaɗa an kadi wonde frère terre to monanagol goɗɗo ɗa mari ko verda habbiɗo ɗeɗɗere mayde gayna ɗon 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 nafus goy ɗon nafus c'est le depuis du commencement ay noon tuma lojo yaɗa wallahi hiɓɓa ɓe mawliti dowga andi wo ɓe waynondirta ɓen na yahe wo sakko jokka te vrais amis woɗo ina ɓe wimahi sakko wo jokka ha an kamɓe kadi ɓe ma ayi a heɓi mura sin fani min ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammadu maki ka mofte an groupe ji ɗiɗi no woodi isa saluha saluhal muttamiu wosi ɓen ɗon ɗiɗo moƴƴi tun gurdal ɗan société on fof wondigal ngal fof moƴƴay wa isa fasada ɓe ɗiɗo si boni fasadal muttamiu bil itlaqi wondigal ngal e gurdal ɗan bonay fes ɓenni ko hombo woni ɓen ɗo muhammad woni mi sifanto. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a deux groupes dans mon umma. S'ils sont posteurs, la société sera recta, et s'ils sont imposteurs, la société basculera, mais complètement. Jawala. Joni, beni ko hombo no woni benno. O inni al umara ko lambe be. Lambe de si be moddi e leydi fop modjay. Wal fuka e jangude be si be moddi tu fop modde. Bayde ni ko fo nyembayde kisam. Janguɓe ɓen e lamɓe ɓen ko ɓe moƴƴata e leydi simo ɓandi koye monsieur Sadio ke ka o tolino ɗo o holli wo faalaɓe laamuba laamiɓe ba woɓe fof maɓɓe ɓe wownata gonga min ko nommiwolde kanko o fettino dire fusunowo fon ɗo o tolino woni watte jokkuɓe ɓe fof kamɓe laamiɓe faalaɓe la woni ɓe fof maɓɓe ɓe wownata gonga woni ko ɗum waɗi koye cuuri spécial kamɓe tuɓe naadoyte ɓe ñaala ani ɓay ko ɓe huwata kon ko kuuɗe suusuɗo Allah ɗon o yewtini tu vois kanko noon imo accani men ho tedduga anda ko menen noni le vrai bandi yiido e usta haɗa a heeɓi ko kaawe tun nanitame menen jangude ɓen kaawe tun hakkunden Allah kaawe tun ko si men moɓodiri e gon ko faminkinana gollon meɗen moƴƴi men heɓa imɓe hara nder to gon koko landiñolde hakkude amen e Allah. En parlant de ces deux groupes, Mamadou veut parler des dirigeants et cultivés. Woika, walasna kharija hazaini sinfaini. Joni nongo en fop men hiɗen e tawa e ɗi groupe ji sina a lando kono ko e sina a gando kono ko a lando ɓayɗa laami ka nder ɓen ndurama tawi he a ɗo ko préfet mari mouradu nani o préfet oustar oye namenen tunde agaɗa yamira ka suka galle ma ko a lanɗo to andi e fof e yaltata e nder goɗɗe kare o kulluna musnibuna wa musabuna en fo yiɗe waɗi zunubu en fo yiɗe lettade kadi. Et nous ne sommes pas en dehors de ces deux rangs sociaux. We are all guilty and victims. La uzra yukbalu laka ba'da tahzir. Allah waji ke law wate wadu pagay en jabali argument wo o jabanoita en wo bay o waji ke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam fesuno yimbe be wi ko hondum woni fesude ande kadi Muhammad sa fesi menen ko honno me wadata onni ko Allah dala nilan wonde ma waccantama so santan pagay so wadi ala ko waccantama so santan waccata non trovo duda so santan wo waccata na non zende ben kadi o sikonda ay go ko yimmi go ala ko mettata Allah wasuka bewowo ala ko welata Allah wasuka rewowo Allah ala ko metti monitamo wa mawɗum hassane so santan e kel tawa hino jokki bonki e gagnanini hino ñaama ko ñaami wo ɗiɗo ma adda ko indi wo ñaama gayna wiya hoori e si Allah hawkanta en ɗum ɗo o memata go sappo hawka kankor kama o memata mi yettinoma ɗo noon law bidon mum ma nebbantude wonkuɗa kum e saku maaro kum o bandi guinejo addamma kum wata ñaama a ñaami o memani go yara e suumay on ko yen watta yiɗa anden ko ɗum habbi en
Aucun argument ne te sera accepté après l'exhortation. Sobenara, kosobe, it is serious. Iktahimil akabata, jonu non nangu sobe, irfa ittahadi bil isali mansaramaka, joni tumbitir lawren genal wonde hakunde may allande, jokka gol e taƴi ɗoma. Bi ita man haramaka dawdo ma wo okoramo wa bitamini aman adaka kala an yi anyudo ma ajidumo ko dum do tuntum bitirta de lore mon frère kono sa wi an nane taake o lan adi hiro dirde o againali o taji do ma fi alla yaltudo tum say hadi da mari mo tajo dirda yahu wi amo min ko min tolino ma accana andara a ko ligo shaytan ayite uno nade mettre no yiwi voyage be nadi tew ka mom mabbe be okora lima an defunel dade ko dum don tum ittirta de lori hakkunde ma e tagudo mo ani do ma wo an jidamo wo faizal lazi bainaka adawatun ka annahu adu waliyun hamim wo sa jokirino o ani no do makango tigo hersay asikai ha hande o anyano ko ma alla dali dum kon tigi woni hersata wo a hiwri o hiwro ta ko an a hiwri kemo o salo togo yara ba yara alla yidamo kono ko sakitoro ta ko hersu gon ma an kadi yidama hiwro ma andi asinki mo jere ko baraji marda wo ko fota tay hiwra ko taji do wo ko wadi go waddo ngesa o wada ngesa kulle ala nyama yimbe ara nyama piji fop ara nyama dum do hay fus nyame ta ke no sina monta zunubaji makko di montante moto kono non ko siko moddo e nawi go ra joni zunubaji andi joni di dudi joni mi wadu ngesa na dum do alla trompota we can't fool God antesi ala jamfa la wata jo finde alla do ngadu non joni ngesa ara wuri ni wate ngurgo fonye ko ngaran do ga nyuji di nabay do mi dumi sen da dana da surmonte l'obstacle, relève le défi en saluant celui qui te boude, en donnant celui qui te prive et en amourachant celui qui te haït. It isn't easy. Allah mako ayo joma, mansalu mansa, mangeka mangi, the king's king, le chef des chefs. Asnafuna fatani be membe bijeji mafafa yafo be najidum fil jannati min tabika aljanna ansaluna jedal dane be barika la mati barke mati harabe yedda tama hukamuna lambe amen ben asniduhum tambito be limbi asihin yana fiyo be gollambe Guinée soutiennent nos gouvernants pour booster notre chère Guinée. Tata lansa biza sawaina. Wanda mioliri non tuma mensoro ikale pide bila kuwati men alda edole wo lama ana illahi simen adorasi na zunu yandi subhana rafata ala na yandi wanki yurmende mande ngame wala to azibna ara aletari ba'da hisabi sinyawa ma do yandi yo taw ko aljanna na da tane kiti tambi Allah don ila addina rabbi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal